Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom brother and sister in Jesus Christ. Selamat datang di ibadah online service minggu ini. Welcome to VJ Church Online Sunday Service. Sebelum kita menikmati hadirat Tuhan, Before we enter God's presence, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, before we raise our praise and worship, kita mempersiapkan hati kita, let us prepare our heart. kita mau berdoa. Let us pray. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Thank you, Father, that you has been with us so far. Dan kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. And we thank you for all goodness that you have given in our life. Tuhan, kami mau serahkan hati kami untuk beribadah. God, we want to commit our heart. Kiranya Roh-Mu memenuhi hati kami, Let your spirit fills our heart. membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka pikiran kami untuk mendengar setiap firman-Mu ya Bapa. Open our heart, ears to be receptive to your words, O Lord. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, dan akhir ke dalam tangan-Mu ya Bapa. We commit this service into your hand from the beginning to the end of this service. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. In the name of Lord Jesus, we pray and we thank you. Amin. Yesus Allah, pelindung aku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kau pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah, pelindung aku, Engkau yang selalu ku puji. Dan kami mau berkata mulutku madu dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Rabbku. Dengan segenap hati bersama-sama sekali lagi katakan Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah, pelindung aku, Engkau yang selalu. Sekali lagi umat Tuhan bersama singkat katakan Tuhan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ini kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Yesus Kaulah Tuhan, pelindungku, Engkau yang selalu ku puji. Bersama mengangkat tangan kita untuk madu dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Ini mulut kami memuji bersyukur.
bersama katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Tuhanku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Kepadamu ya aku, kepadamu ya. Kepadamu ya. Shalom. Shalom, Nice to see you all again in this service again. senang jumpa di ibadah minggu ini. God has been with us. Tuhan telah menyertai kita. Now we are going to look at God's Word. Sekarang kita akan melihat firman Tuhan. For the past 2 weeks we have been looking at the 7 sevens. 2 minggu terakhir kita melihat tentang hal 7 dan 7. Last week we saw about 7 relationship. Minggu lalu tentang 7 hubungan. Before that 7 characters which make you successful. Dan sebelum itu 7 karakter yang membuat kita sukses. Today Hari we are ini going to see another 7. kita akan melihat 7 yang lain. Why 7? Kenapa 7? Because in the Bible Karena di there Alkitab are so many things ada banyak hal all about 7. tentang 7. You can see that in the Bible. Kita bisa baca itu di Alkitab. Even before death, Jesus spoke 7 words. Bahkan sebelum meninggal, Tuhan Yesus mengatakan 7 kata-kata. So today we are going to see about the 7 churches, what he speaks and what he expects in the last days. Dan sekarang kita akan melihat 7 gereja, apa yang Tuhan Yesus katakan dan apa yang diharapkan di akhir zaman. Some parts we have seen earlier in some other times. Ada beberapa bagian yang telah kita lihat di beberapa saat yang lalu. Today we are going to see the 7 churches, what is about 7 churches. Hari ini kita akan melihat apa mengenai 7 gereja. So Jesus Tuhan Yesus is talking to the 7 churches personally. bicara kepada 7 gereja secara pribadi. So we see that from the chapter 2. Jadi kita melihat itu dari pasal 2 kitab Wahyu. Many people start with Psalms and Proverbs, they like that. Banyak orang mulai baca Alkitab dari Mazmur dan Amsal karena mereka menyukainya. And then maybe start with Matthew and then come up to Luke, John, Kemudian Matius, Lukas, Yohanes, and Acts. dan Kisah Para And then Rasul. slowly when they come to Hebrews, it's a different language, they don't understand. Dan masuk Ibrani, wah kayak nggak ngerti gitu, susah. And when they come to Revelation, it's already, they don't understand because it's about the future. Dan apalagi masuk ke Wahyu, makin nggak ngerti karena itu mengenai masa depan. So Jesus is talking in the book of Revelation to John to Jadi- write about this. Kitab Wahyu adalah yang mengenai 7 gereja ini Tuhan Yesus mengatakan kepada Yohanes untuk ditulis. Let's go to Revelation 2 and verse 1. Kita lihat Wahyu 2 ayat 1. To the angel of the assembly in Ephesus write. Tulislah kepada malaikat jemaat di Efesus. So here we see Jadi di sini kita lihat Jesus telling, Tuhan Yesus mengatakan, write to the assembly. tuliskanlah kepada jemaat. So that means what? Artinya It is written to us, ditulis kepada kita, not to the buildings, bukan kepada gedungnya, not to the Pope,
bukan kepada paus, but to the assembly, that's the tapi people. kepada dikatakan malaikat jemaat. Jadi ini bicara kepada jemaat. Okay, so we need to understand about this. Jadi kita perlu mengerti tentang ini. These passages, these seven to the seven churches, what Jesus is speaking, has got a particular pattern. Perikop mengenai 7 gereja ini, apa yang Tuhan Yesus katakan ada patronnya. We see Kita lihat Jesus explains about who himself, he introduces himself, every church in a different way. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya secara berbeda kepada masing-masing gereja. The second point we see, Yang kedua kita lihat, he explains, I know about you people. ia menjelaskan bahwa ia tahu mengenai gereja-gereja tersebut. Number 3, Nomor 3, he challenges or he tell them to repent or to change. ia mengajak atau mengusulkan pada gereja-gereja untuk bertobat. Number 4, Nomor 4, he gives a reward or a promise. ia memberi upah atau janji. Okay, so remember this. Jadi ingatlah Every ini. church has got these 4 points, 4 things. Setiap gereja mempunyai 4 hal ini. And when he speaks, Dan saat ia berbicara, he tells like this. ia mengatakan seperti ini. He who has an ear, let him hear. Dia yang mempunyai telinga atau bertelinga, biarlah ia mendengarkan. What the Spirit says Apa yang dikatakan roh to the churches. kepada jemaat Actually, gereja. who is talking now? Sebenarnya siapa yang bicara Is it sekarang? the Holy Spirit or Jesus? Apakah Roh Kudus atau Tuhan Yesus? So Jesus is revealing and speaking about this, Jadi Tuhan Yesus membuka dan bicara tentang ini, but it tetapi is the Holy Spirit Roh who Kudus talks to us. yang bicara kepada kita. To John, Jesus. Kepada Yohanes, Tuhan Yesus. That's why he tells Itu sebabnya dikatakan those who have ear, mereka yang bertelinga, ear what? That means what? Those artinya who want to listen, don't want to learn, mereka yang mau mendengarkan dan belajar, and those who want to adopt dan mereka yang mau mengadopsi what the Holy Spirit speaks. apa yang dikatakan Roh Kudus. So let the Holy Spirit today speak to you Dan biarlah hari ini Roh Kudus bicara padamu and meditate on that, dan renungkanlah itu. and let him continue to reveal to you things. Dan biarlah ia terus membuka hal-hal bagimu. Okay, let's go to Revelation 2. Kita buka lagi Wahyu 2. Verse 1 to 7 talks about the Ephesus church. Ayat 1 sampai 7 bicara mengenai gereja Efesus. What does it tell to Apa yang Ephesus? dikatakan kepada jemaat gereja Efesus? As I told you, you can see this. He who holds the 7 stars in his right hand and who walks among the 7 golden lampshades says these things. This is the introduction which Jesus introduced himself. Ini adalah suatu pendahuluan yang Tuhan Yesus perkenalkan tentang dirinya. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ini Wahyu 2 ayat 1. So he's talking about himself that he is having the stars and he walks around the lampshades. Dan ia menjelaskan ia adalah dia yang memegang bintang dan yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Remember this. Ingatlah ini. These are also 7, 7. Ini juga 7 juga. 7 bintang dan 7 kaki dian. Okay, 7 means certain things. It's a fullness, it's a completion. 7 mempunyai arti tertentu, misalnya kegenapan, kepenuhan. Okay, because there are numbers. I have spoken about numbers, as you know. Saya juga udah bicara mengenai nomor angka. Number 5, number 7, number 7, number 12, all those things I have spoken. Ya, tentang angka 5 dan sebagainya itu saya telah bicarakan, bisa dicari di YouTube. So 7 is fullness. Dan angka 7 menunjuk pada kegenapan, kelengkapan, kepenuhan. Okay, number 2, verse 2. Ayat 2. Here, so now he is telling what is his analysis about you, what he is watching on you. Ya, ia di sini tentang analisa
kepada gereja Efesus dan apa yang ia perhatikan. I know your works. Aku tahu segala pekerjaanmu. So God knows your works. Don't think that He doesn't know. He knows all your works, what you're doing. Demikian juga denganmu. Tuhan tahu apa yang engkau kerjakan. And your toil and your struggle. Baik dikatakan baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Jadi jeripayah kita juga Tuhan perhatikan. You may have trouble, you may have problems. Mungkin kau punya masalah, Oh punya God, well, you persoalan. don't see me. He knows Aduh. everything. He's seeing, watching you. Jangan sangka, aduh Tuhan kau nggak melihatku. Enggak, Tuhan melihatmu. Many times people think, well, if you do good works, God sees. When I'm struggling, God doesn't see. Banyak orang berpikir kalau aku baik aja Tuhan memperhatikan. Kalau aku sedang berjuang, Tuhan nggak memperhatikan. Nggak seperti itu. Okay, next thing we'll see. Yang berikutnya kita lihat. You can't tolerate evil men, and they have tested those who call themselves apostles, and they are not, and found them false. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahkan engkau telah mendapati mereka pendusta. Many times people, when they see the evil people, udahlah, let them do whatever they want. Banyak But orang, these people in Ephesus, they don't, tolerate. ya banyak orang kalau melihat orang jahat, ya udahlah biarinlah, dia emang jahat gitu. Tapi orang Efesus tidak seperti itu. Mereka tidak toleransi terhadap kejahatan. And people who manipulate, people who call themselves apostles, people who call themselves pastors and all those false things, they cannot tolerate. Juga mereka tidak toleransi terhadap para rasul-rasul yang palsu. The next thing he tells, Yang berikutnya you dikatakan, have perseverance, that's patience, and you have endured for my name's sake and have not grown weary. ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. So God knows your patience. Jadi Tuhan tahu kesabaranmu. Oh, how long to wait? Aduh, berapa lama lagi harus menunggu? Abraham had to wait 24 years. Abraham harus menunggu lebih dari 20 tahun. For your information, Jesus had to wait for 30 years to do a 3.5 years ministry. Tuhan Yesus juga menunggu 30 tahun untuk bisa melayani 3,5 tahun. So your patience, God sees. Jadi kesabaran kita Tuhan perhatikan. And your perseverance. Dan ketahanan kita. And you endured all the things for Jesus. Kalau kita bertahan semua itu tidak mengenal lelah karena Kristus. And after the Lord, I'm capek, I'm tired. Ada You don't orang, tell that. You never Orang. become weary, that's what he tells. ada orang-orang yang baru capek sedikit udah, aduh aku capek. Aduh. Tapi dalam Kristus kita senantiasa dikuatkan. Amin. But Tetapi now the third point, as I told you, caution comes. poin ketiga adalah peringatan. What is the caution he's telling? Apa peringatan yang dikatakan di sini? But I have this against you. You have left your first love. Verse 4. Namun, ayat 4, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Remember, Ingatlah, therefore, from where you have fallen, and repent. sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Or I will come swiftly and move your lampshade, unless you repent. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. So we need to understand, Jadi kita perlu mengerti, Jesus Tuhan Yesus wants you to love Him, not only just singing, I love you, I love you. ingin kita mengasihinya, bukan hanya dengan mulut bibir yang mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi
harus mengasihinya dengan sepenuh hati. So remember what he is telling. Jadi ingatlah Verse apa yang dia 5. katakan, ayat 5. Remember therefore where you have fallen, and repent and do the first works. Your love is not based on telling I love you, and singing I love you. No, the works, that is what shows the love of you to Jesus. Benar, ayat 5 tadi mengatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan dikatakan apa? Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi gak cukup cuman mengatakan aku cinta Yesus, tapi tidak melakukan. So, first love, remember. Pertama, mengasihi. When you saved, when you baptized, oh, you want to look for God, praying to God, going to the ministry here, there, anybody tell anything, yes, I want to do for God, yes. After some time, you think I am old, I am mature, I want to do what I want to do. I don't want to do everybody what they tell. Banyak orang ya waktu pertama baru mengenal Tuhan, maunya mengerjakan pekerjaan Tuhan, iya mau disuruh ini itu mau. Tapi setelah beberapa lama, orang mau mengerjakan pekerjaan Tuhan yang menurut dia aja, yang apa yang aku mau ya aku kerjain. Gak mau denger apa kata orang gitu. So remember, repent. Jadi ingatlah, di sini dikatakan bertobatlah. Verse 6 tells, Ayat 6 mengatakan, you hate the works of Nicolaitans, which I also hate. tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Nicolaitans, I have preached about that exclusively on that subject. Saya juga pernah men-sharingkan mengenai Nikolaus ini secara khusus. They are like Christians, but they are not really following the principles and teaching of Jesus. Ya, mereka seperti Kristen tapi tidak mengikuti prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Okay, and the verse 7 tells, Ayat 7 he who has mengatakan, an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies, that is to the Ephesians. To him who overcome, I will give to eat the tree of life, which is in the paradise of my God. siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Okay, so we see here Jadi kita lihat di sini, the reward point come, the fourth point. poin yang keempat, upah. What is the reward? Apa upahnya? To those who overcome, Kepada mereka yang menang, I will give the fruit of the tree of the life. akan kuberi makan dari pohon kehidupan. You remember the fruit of tree of life? Ingat buah pohon kehidupan? It was in Eden. Itu ada di taman Firdaus, taman Eden. God kept it to be given to people. Sejak dari awal sebenarnya Tuhan udah menyimpannya untuk diberi makan kepada manusia But as a reward. sebagai upah. But Tetapi when they did sin, God chased them without giving it. saat mereka Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, udah langsung diusir tanpa diberikan buah dari pohon kehidupan ini. So here we see Jadi di sini kita lihat God gives that. Jesus Tuhan gives that. Yesus memberikan itu kepada jemaat, Those who overcome. kepada jemaat Efesus yang menang, atau kepada siapa yang menang. Hallelujah. Haleluya. So you need to overcome Jadi kita harus menang so that you can have the eternal life. sehingga kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Your eternal life comes from eating the fruit of the tree of life. Dengan makan buah dari pohon kehidupan, kehidupan kita menjadi kekal. Hallelujah. Haleluya. Okay, next thing we see the second church. Yang berikutnya, gereja yang kedua. The second church is Smyrna church. Gereja yang kedua adalah jemaat di Smyrna. From
verse 8 onwards mulai ayat 8 dan seterusnya. until verse 11. 8 sampai 11. Okay, let's see about that. Kita akan melihat mengenai itu. Now he introduced himself. The first point, Jesus introduced himself. Nah, poin yang pertama Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya. The first and the last, who was dead and has come to life, says these things. Yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. So here Jesus introduced himself. Di sini Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya. I am the first and the last. Akulah yang awal dan yang akhir. People think Orang merasa, Jesus came only 2000 years before, berpikir bahwa Tuhan Yesus baru datang 2000 tahun yang lalu. but he declares himself, I am the first. Tapi di sini Tuhan Yesus mendeklarasikan dirinya sendiri, aku yang awal. Some people ask, where did Jesus tell that he is God? Ada yang mempertanyakan ketuhanan Tuhan Yesus. Jesus himself explains, this is Jesus' words, he tells. Di sini jelas sekali Tuhan Yesus, dari kata-kata Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Yesus mengatakan, aku yang awal. Sebelum semua ada He di tells, dunia, I am the starting Dia Alpha, yang awal, Alfa. and I am the Omega. Dan aku I yang am the last. akhir, Omega, yang terakhir, That paling means akhir. till the end, Artinya, and there's no end until that he is going to be there. tidak ada akhir, kekal. And how do you know it's Jesus? Dari mana kita tahu itu Yesus? The same verse tells, who was dead and become alive. Ayat yang sama juga mengatakan, yang telah mati dan hidup kembali. No other angel is dead and alive. Tidak ada makhluk yang mati dan hidup kembali, The Father is not dead and alive, baik malaikat. Ini juga tidak bicara mengenai Bapa di surga, or neither the Holy Spirit is dead and alive. atau bukan bicara tentang Roh Kudus karena tidak ada kisahnya. So it's Jesus very clear talking this. Tapi ini kisah Tuhan Yesus yang mati dan hidup kembali. Okay, what does he tell? Apa yang dia katakan? Now his observation, point number 2. Nah, poin nomor 2 adalah observasinya. I know your works. Aku tahu pekerjaanmu, tapi di sini aku tahu kesusahanmu. And he tells, oppression, Kesusahanmu, orang dalam people bahasa suppress you, Inggrisnya, engkau tertekan, ditekan, and you get depressed. dan kemungkinan dapat depresi. God is looking at you. Don't think that, oh, nobody's looking at you. Nah, Tuhan melihatmu. Jangan berpikir Tuhan gak memperhatikan. I was talking to somebody this week, Minggu ini saya bicara dengan seseorang. and she was an old lady, and she was telling, Dia mengatakan, oh, nobody is there. oh udah gak ada Everybody orang. reject me. Everybody Semua orang rejected menolak me, saya and everybody dan gak memperdulikan saya. like oppress me. Dan seperti Don't menekan want to saya. talk. Also don't want to listen. Don't want to do anything. Nggak mau bicara, dan kalau saya bicara juga nggak mau didengarkan atau melakukan sesuatu. Maybe people oppress you. Mungkin God orang sees you. Jesus menekanmu, tapi Tuhan Yesus memperhatikanmu. And next thing it tells, Yang berikutnya dikatakan, and your poverty. dan kemiskinanmu. Maybe your poverty, or struggling, you have problem. The poverty is not the real meaning of the poverty, but deficiency to do things. Ya mungkin engkau miskin, engkau kekurangan. Meskipun ini tidak selalu bicara miskin harta ya, mungkin kekurangan kita dalam And it hal-hal tells, but lain. you are not rich. But you're rich. Dalam tanda kutip di situ dikatakan, namun engkau kaya. You're rich, but in spirit, but in things you're poverty. Engkau kaya dalam roh, tapi dalam hal engkau miskin. And those who say they are Jews and they are not, but are synagogue of Satan. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. So many times Jadi banyak kali there are many churches ada banyak gereja-gereja call themselves to be body of Christ, menyebut diri mereka sebagai tubuh Kristus, but do all kind of things, tapi melakukan hal-hal yang sering kayaknya bertentangan. teaching wrong things, Ajarannya
yang berbeda, following hal yang salah, wrong things, mengikuti hal-hal yang dealing salah, with evil spirits, dealing with witch, and so many things are there. yang berhubungan dengan roh jahat, dengan perdukunan, dan Okay, lain-lain. because we don't have time, we have to go fast. Okay, so next thing it tells, Yang berikutnya dikatakan, don't be afraid of the things which you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that they may be tested, and you will have oppression for 10 days. Be faithful to death, and I will give you the crown of life. ayat 10, Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. So here it tells what? Jadi di sini dikatakan apa? The devil Iblis is about to work on some of you. akan bekerja But not long, 10 days kepada only. beberapa orang, tidak lama, 10 hari. That means what? Maybe Artinya the limited time the devil is trying to do something against, but Jesus is looking and he'll deliver you. ya mungkin ada batasnya iblis untuk mencobai, tapi Tuhan Yesus akan melepaskan kita. Don't deny, but be faithful. He tells, I will give you the crown of life. Ya jangan menolak Yesus, tapi setialah, maka akan memperoleh mahkota kehidupan. So it's a part of reward Jesus is talking now, the fourth Jadi point. poin yang keempat, bagian dari upah yang Tuhan Yesus bicarakan. Verse 11, he tells, Ayat 11, he that has got a ear, let what the Spirit says, let him hear. He who overcomes won't be harmed by the second death. siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. This is talking about the spiritual death. Ini bicara mengenai kematian rohani. What death is that? Kematian apa itu? Die in the hell. Mati di neraka. You're still alive there. You will not die. Even the worm will not die. Masih hidup di sana, tidak mati. Bahkan ulat-ulat tidak mati. So this is talking about the death in your thing where you cannot go into heaven. Ini bicara tentang kematian di mana engkau nggak bisa masuk ke surga. So those who overcome only can get this. Hanya mereka yang menang bisa melewati hal ini. The next church Gereja yang berikutnya is Pergamum, adalah jemaat Pergamus. where chapter 2 verse 12 to 17. Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. He who has the sharp two-edged sword says these things. Jesus tells himself what? Two-edged sword. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Matanya dua. Who is having two-edged? It's Jesus. Tuhan Yesus yang memiliki pedang bermata dua. So he explains, wow, I have two-edged sword. Ini yang Tuhan Yesus jelaskan. Okay, verse 13. Ayat 13. That's his observation. Let's see what is his Ini observation. observasinya. I know your works. Again, he's telling, I know your works. Dalam bahasa Inggris sih dikatakan aku tahu pekerjaanmu. Kalau di sini hanya aku tahu di mana engkau diam. So, he sees all your works. Jadi ia tahu apa pekerjaan. And then he tells, Dan dia I know where katakan, you dwell. aku tahu di mana engkau tinggal Many atau times diam. people tell, oh, I don't know what's the you don't know what's the problem I undergo. There is no electricity, no water, no this thing, and I'm in struggling, no house, no proper this thing. I'm in a different place, even I cannot show myself to be a Christian. There are people like that. Ada orang-orang yang aku nggak bisa nunjukin sebagai Kristen karena dia di tempat yang mungkin susah. Aku hidup nggak ada listrik, nggak ada air dan sebagainya. And what does it tell? Apa yang dikatakan di sini? I know where you dwell, where Satan's throne is.
You held firmly to my name and didn't deny my faith in the days of Antipas, my witness, my faithful one, who was killed among you, where Satan dwells. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. So you see, Jadi kita there are lihat places ada tempat-tempat where the devil is active. di mana iblis aktif, So where the churches may not be there, di mana mungkin gereja nggak ada di not sana, much believers are there, nggak banyak orang percaya di and there's so sana, much of persecutions are there. dan banyak persekusi di sana. And here it tells what? Dan di sini That dikatakan you apa? hold firmly to my name. Dan engkau berpegang teguh kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Many times what happens? Banyak kali apa yang In this terjadi persecution, saat persekusi? udahlah, I just deny Christ. Oh ya udah, sebaik kita menyangkal aja nama Kristus, ntar Tuhan ngerti. Even Peter did that. Termasuk Petrus melakukannya. 3 times he denied Jesus 3 kali ia menyangkal in Yesus. spite of Jesus cautioning. Padahal Tuhan sudah memperingatkannya sebelumnya. Here we see Di sini kita lihat Jesus tells, Tuhan Yesus I mengatakan, know you're in the place of Satan's throne even, aku tahu engkau ada di tempat di tahta iblis tempatnya. but Tetapi you're holding on to your faith. engkau tetap tidak menyangkal namaku dan tetap berpegang pada iman. Hallelujah. Haleluya. That is what God is looking, the faithfulness. Inilah kesetiaan yang Tuhan cari. The next word tells, Yang berikutnya dikatakan, even though all these things, Jesus is now telling about caution. meskipun demikian Tuhan Yesus memberitahu tentang memperingatkan. Verse 14. Ayat 14. I have few things against you, Aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. because you have there some who hold the teaching of Balaam, who taught Balak to throw a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idol, and to commit sexual immorality. So you also have some who hold to the teaching of the Nicolaitans likewise. Tetapi, mulai ayat 14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. So you see Jadi kita lihat how Balaam taught to Balak. The same way there are people who teach. bagaimana Bileam mengajarkan kepada Balak, ada orang-orang Israel yang mengajarkan demikian terhadap sesamanya. And they make what? Stumbling block. Dan sehingga menjadi batu sandungan. Today that is what is happening also. Seperti hal-hal saat ini banyak yang terjadi seperti itu. You can see, oh man, marry man, no problem. Woman, marry woman. Even pastors marry man pastor, marry man pastor. It's all happening. Misalnya, oh laki-laki menikah dengan laki-laki nggak apa-apa, perempuan dengan perempuan malah ada lebih parah. Ada gereja yang pendetanya juga menikah laki-laki, gereja sesat. And what is happening? Dan apa yang terjadi? Recently somebody sent me a photo. Ada yang kirim saya foto. The idols they bring inside and worship the idols and all kind of religion. Every religion is combined there, come there and do all kind of things. These are all happening now. Ya, ada di suatu tempat di mana ke dalam gereja dibawa patung-patung berhala. Itu terjadi dan mereka menyembah bersama-sama. Menyembah Yesus dan menyembah patung berhala itu. So what is written here is happening now. Jadi apa yang tertulis di sini terjadi juga saat ini di dunia That's sekarang. why this is a reality and this is happening. Ini suatu realitas yang sedang terjadi. That's why Jesus speaks to this and let the Holy Spirit teach you all.
Itulah yang Tuhan Yesus katakan dan biarlah Roh Kudus mengajar kita semua. So to practice lewdness, all these things Balaam told to Balak. So that is what is happening. Ya, Bileam juga mengajarkan kepada Balak adalah untuk makan persembahan berhala dan berbuat zina. So what is happening today? Apa yang terjadi saat ini? All these things are happening. Semua hal-hal itu I know even terjadi. some churches Bahkan ada gereja-gereja where di mana they were caught when they were doing some activity inside the church by the CCTV. They don't know. ya, mereka tertangkap basah saat melakukan hal-hal yang tidak senonoh, tertangkap basah dengan melalui CCTV yang mereka nggak tahu ada di gereja. So this is happening. Jadi ini terjadi. And not only that, Dan bukan hanya itu. wow, nowadays what is happening? Apa yang terjadi? Wow, Instagram, Facebook, Twitter, Di Instagram, TikTok, Facebook, and TikTok. everywhere you have what? Messaging system where you can message to somebody. ada sistem pesan And yang bisa kirim pesan ke siapa saja. and if there's a beautiful woman and if the handsome guy, oh, people keep chasing. Di mana orang kalau lihat wanita cantik atau pria yang ganteng bisa langsung kirim pesan. And some of them, they don't know it's an old lady, old man. Bahkan ada yang nggak tahu bahwa foto profilnya itu berbeda. Mungkin orang foto profil muda, waktu muda, padahal orangnya sekarang udah tua. Oh, the selfies change their faces. Ya, mereka selfie pakai kamera yang bisa merubah wajah. And not only that, Dan bukan hanya you itu. old or young, it's okay lah. I just want somebody, that's all. Ya, muda atau tua nggak apa-apalah, saya hanya perlu seseorang misalnya. And I don't know whether you heard or not, in India, they even raped a 60-year woman. Di India malah ada pernah kejadian orang wanita 60 tahun diperkosa. And even 70 years woman. Bahkan ada yang udah 70 tahun. And even child, babies are raped. Dan juga ada anak-anak kecil, bayi diperkosa. So this is all real happening now. Inilah sesuatu yang terjadi, dosa yang terjadi juga saat-saat sekarang. You can see Kita bisa Jesus is melihat cautioning about all these Tuhan things. Yesus telah memperingati tentang hal-hal itu. So he tells what? Jadi ia katakan apa? Be careful. Berjaga-jaga, hati-hatilah. And the same thing, Nicolaitans people are also teaching, who are teaching like it's only like the people are teaching. So be Dan- careful about that. Di sini juga ajaran pengikut Nikolaus yang mengajarkan mirip ajaran Kristus, tapi bukan ajaran Kristus. So verse 16 he tells, Ayat 16 dikatakan, repent therefore, or else I am coming to you quickly, and I will make war against them with the sword of my mouth. sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. What is the war with the mouth? Apakah pedang yang di mulut? He will judge, Ia akan menghakimi. because he is going to come. He is not telling me, he is coming and going to judge. Karena ia akan datang kembali dan akan menghakimi. So be careful. Jadi berhati-hati. Now what is the reward? Apakah upahnya? Let's read verse 17. Kita lihat ayat 17. He who has an ear, let him hear that the Spirit says to the assembly. Again, to the assembly, okay, not to the building. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jemaat ya, Tuh. bukan kepada gedung gereja. To him who overcome. Dikatakan barang siapa yang menang. So this is for people who overcome of all these things. Jadi ini untuk mereka yang menang atas semua hal itu. I will give the hidden manna, Kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. and I'll give him a white stone, and on the stone a new name written, which no one knows but he who receives it. Yang akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih
yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. So remember, Jadi you have got a ingatlah, reward. kita akan ada upah, There's going to be a white stone, beautiful one. ada batu putih yang tentunya indah ya di surga soalnya. And you know, if it's a reward for your lifetime for not falling into sin and for sustaining, how beautiful it should be. Ya, ini sebagai upah kita tidak jatuh dalam dosa, pastilah indah, namanya upah. And there's going to be a new name, which Dan- only you know. Akan ada nama baru yang hanya kita yang tahu. I don't know how many of you have these experiences. Saya nggak tahu ada beberapa orang yang pernah alami ini. There's only one person who call you by that name. Hanya ada satu orang yang memanggilmu dengan nama itu. My dad calls me by a special name and no one else calls me by that. Bapakku memanggil aku dengan nama khusus yang nggak ada orang lain panggil seperti itu. And when your mom or when your dad calls, you can, from the sound you'll know it's your mom or your dad. Ya, saat orang tua kita panggil, dari suaranya kita tahu dia yang panggil. But here, Tapi di sini, as a reward, you're going to be given a name which is exclusive and only you know that. sebagai upah kita akan diberi nama yang eksklusif yang hanya kita tahu. Hallelujah. Haleluya. So remember, Jadi ingatlah, God has got a plans for you. Tuhan punya rencana bagimu. And God has got a ways for you. And He Dan- knows all your things. Tuhan punya cara bagimu, jalan bagimu, dan dia tahu semua. He will help you. Not that He will keep looking at you and, oh, you struggle, you have, okay, no problem, you just have the problems. And no, He will help you. Tuhan akan menolongmu, bukan hanya melihatmu yang sedang di tengah masalah, ya udah biarin di tengah masalah. Tidak, Tuhan akan menolongmu. The Bible tells Alkitab mengatakan Jesus Tuhan Yesus will come akan datang and take control. But dan mengambil kendali. Tetapi before that, sebelum He itu, will be with you. dia akan bersamamu. Hallelujah. Haleluya. So every church, Jadi setiap gereja, He tells, ia katakan, I know your things. aku tahu apa yang engkau kerjakan. Amen. So He knows all your things Jadi ia tahu hal-hal mengenaimu and He will reward you accordingly. dan ia akan mengupahmu sesuai. Since we don't have time now, we are going to see the other churches, the next part next week. Untuk minggu ini cukup sampai sedemikian jauh. Bagian lain dari 7 gereja ini akan kita lihat minggu depan. Hallelujah. Haleluya. So remember, Ingatlah, Jesus sees you. Tuhan Yesus melihatmu. He knows your goodness, what you did. Ia tahu kebaikan yang kau lakukan. He knows what is your problem. Ia mengerti masalah yang kau hadapi. And He knows what are the things you have, negative things, and He's talking to you. Ia tahu hal-hal negatif yang ada padamu dan ia sedang bicara padamu. And He also Dan ia juga keeps rewards for you. telah menyediakan upah bagimu. For your information, 7 times you can see Jesus is talking, those who overcome, I will give this, I'll do this. Kalau kita baca nanti, 7 kali Tuhan Yesus mengatakan bagi mereka yang menang, mereka akan mendapat ini dan itu tadi. Hallelujah. Haleluya. So remember, Jadi ingatlah, don't lose your first love. jangan kehilangan kasih mula-mulamu. And even though there's a persecution, Meskipun even though there's a problem, mungkin ada persekusi, ada masalah, even there are false teachers, atau ajaran-ajaran palsu, and whatever is happening, apapun yang terjadi, you be careful. kita berjaga-jaga, berhati-hati, Then you will get the rewards. maka kita akan memperoleh upahnya. Shall we pray? Mari kita Maybe you're berdoa. sick. Mungkin kau sedang Maybe you have sakit financial problems like what atau it tells. mempunyai and, masalah keuangan or maybe you have relationship problems. atau masalah hubungan, Or maybe you're in the place of the Satan's place. atau mungkin engkau tinggal di tempat setan, situ katakan tempat iblis.
Whatever is your struggle, Apapun yang sedang engkau berjuang, Jesus is looking. Tuhan Yesus memperhatikan. Let's call His presence. Mari kita panggil hadiratnya. Shall we pray now? Mari kita berdoa sekarang. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Lord, you're the Yesus. God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang maha besar. Whatever is going to happen or whatever is happening in the last days, you have spoken about it very clearly. Apapun yang sedang terjadi dan akan terjadi di akhir zaman, Engkau telah mengatakannya. In these last days, people have lost their first love. Di akhir zaman ini banyak orang telah kehilangan cinta mula-mulanya. And they don't have patience and they fainted and they have lost their hope. Dan banyak yang telah kehilangan kesabarannya dan telah hilang harapannya. Maybe some have poverty, some have suffering and persecutions. Mungkin ada yang telah jatuh miskin dan telah mengalami masa penganiayaan. Whatever is the problem, Lord. Apapun yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Because Jesus, you said, Karena Tuhan Yesus Engkau telah mengatakan you shall be till the end. bahwa Engkau akan menyertai umatmu sampai akhir. Be with them. Oleh karena itu besertalah dengan Let them not mereka. lose their faith, Jangan biarkan mereka kehilangan iman but mereka. instead Tetapi they shall be empowered to overcome. biarlah mereka diperlengkapi untuk menjadi pemenang. Because Karena ya Tuhan, we saw to the churches, you said to the overcomers, you will do this and you will do that. You will give the rewards. dikatakan bahwa kepada mereka yang menang akan ada upah. We thank you for the rewards. Kami mengucap syukur atas setiap upah yang We thank you diberikan. for your presence. Terima kasih atas hadirat-Mu Right now, saat we ini. pray that you touch your people, heal your people, Kami berdoa jamah dan sembuhkan umat-Mu and deliver your people. dan bebaskan umat. Maybe they have been struggling in this 10 days problem, days, what is thou told, they're having the problems, but we pray that you shall deliver them. Mungkin mereka sedang menghadapi masalah, apakah berhubungan dengan masalah yang 10 hari ini atau apapun itu, lepaskanlah mereka. We pray that you heal them, deliver them, Yang sakit sembuhkan, yang terikat and bebaskan transform them, dan transformasikan and mereka. empower them to overcome Dan everything. perlengkapi mereka untuk memenangkan segalanya. In their business, in their Dalam job, bisnis, dalam in their pekerjaan, competition, dalam and kompetisi, everything in their life. bahkan dalam setiap bagian Help them kehidupan to mereka. overcome. Tolong mereka untuk menjadi In the mighty pemenang. name of Jesus we Demi pray. nama Tuhan Yesus yang besar kami berdoa. Amen, amen. Amin. Shalom saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom brother and Tiba sister. saatnya kita akan memberikan yang terbaik. It's time to give the best Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik. because God has given His best to us. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Before we give, let us pray. Bapa kami yang baik, Dear kami Father, bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. we thank you for all the blessing that you have given us. Bapa, Father, hendak kami memberikan persembahan, we are going to give our offering, dan biarlah Tuhan persembahan kami berkenan di hadapan. and may you accept our offering. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Kami Father. mau memberi dengan sukacita. Accept our joy offering, Dan biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. and bless those who give. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Father. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus In the name of Lord Jesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. we prayed and thank you. Haleluya. Hallelujah. Amin.
the blessings of God. Mari kita terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham, Kiranya berkat Abraham, let the blessings of Isaac, berkat Ishak, let the blessings of Israel, berkat Israel, each and every one of us. menyertai setiap kita. Let God make His face to shine upon you. Kiranya Tuhan membuat wajahnya bersinar atasmu. Let God give you good health and long life. Kiranya Tuhan memberi umur panjang dan kesehatan. Let God bless you Kiranya Tuhan memberkatimu and make you to be a channel of dan blessing. membuatmu menjadi saluran berkat. Let God deliver you Kiranya Tuhan melepaskan engkau from all the persecutions, dari segala persekusi, from all the works of the Satan, dari pekerjaan setan, and help you to be more dan menolong stronger engkau untuk lebih kuat, to overcome everything, untuk mengatasi to be segalanya, a blessing. untuk menjadi berkat. Let love of the Father, Kiranya kasih dari Bapa kita di the surga, grace and peace of Jesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, the leading of the Holy Spirit, pimpinan dan bimbingan Roh Kudus, each and every one of us, kiranya menyertai setiap and kita with all the saints of this dan world, menyertai orang kudus di seluruh dunia until Jesus comes. sampai kedatangan Tuhan Yesus. Amen, amen. Amin, amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Please share this important message Silahkan di-share pesan penting ini to your friends and relatives. pada teman dan saudara-saudara. It's available in the YouTube. Ada tersedia and, di YouTube, Facebook. Facebook. This is an important message. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.